Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors marhaba comme pour cette nouvelle vidéo. La vidéo vous me l'avez tellement demandé, j'ai vraiment beaucoup de questions et donc donc en commençant, j'ai deux prénoms, je m'appelle Dalia et Sarina. J'ai 19 ans donc les 19 ans mon anniversaire c'est le 1er juillet et le 1er juillet j'ai le Canada donc كنت étudiante في الجزائر et j'ai eu un bac sciences. Ensuite موراها رحت لباب زوار, j'avais fait ST. Alors كيفاش جيت donc j'ai commencé la procédure en septembre à l'université d'Ottawa. بعثت لهم لو دوسي تاعي. alors هما دمونداو لي كنت هدا وين جبت الباك parce que كاع les universités يدمونديو الباك. كنت حابه انا نديرها, كنت حابه انا نجي لهنا لكندا ديريكتومون مور الباك mais je pouvais pas parce que genre la majorité des universités demandaient soit bac plus 1 donc bac plus l'université, une année à l'université, ou là il y a quelques universités qui te demandent le bac mais au lieu que tu aies 3 ans tu as 4 ans. Donc j'ai fait mon inscription à l'université d'Ottawa. Ils m'ont demandé relevé de notes du bac, donc la spécialité c'est génie informatique et du coup ils m'ont demandé une forte note en maths. J'ai eu 19 en maths full bac, donc ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes quoi. Donc j'avais fait mon inscription en octobre et ils m'ont répondu 3-4 semaines هكاك. Chaque programme a demandé la matière essentielle donc je sais pas mécanique ou là il demandé une forte note en physique ou là en tout cas. Donc voilà, ils m'ont accepté après 3 semaines 4 semaines, donc j'ai reçu un email. Donc oui هذا واش demandé pour les CC, oui هذا واش demandé juste le bac parce que donc les tests de langue ils demandé le camp le visa. Et tout dépend, chaque université qui fait les universités demandées ou les tests de langue pour l'acceptation. Chaque université est différente. ما حاش نقول لكم على تاع l'université ولا نهضر لكم على l'université تاعي. Enfin bref, après ça, après l'acceptation, درت directement انايا la procédure تاع le visa. Donc je نقول لكم انا راني في لونتاريو donc j'ai pas eu besoin du CAQ. Pour la procédure تاع le Québec, donc pour les حيديروا la procédure تاع Québec. Bon, حندير une autre vidéo différente. ما حاش نديرها في هاد la vidéo parce que je dois me renseigner encore à plein de trucs. C'était easy, genre انا سهله على البروسيدور تاعي شغل اي باين ماشي سهله مي اي باينه شغل فوالا انسكريبسيون يونيفرسيتي دوموند دو فيزا وهذه هي. مي كاين بزاف منكم اللي حيديروا شانجمون دو سي ا كيو, حيديروا دي فورماسيون, حيديروا كوليج, حيديروا هكا. جو دو مونسيني سور تو سا باش نقدر نجاوبكم على هاد العفايس اللي حيديروا في الكيبيك. سي لا ميم بروسيدور, ديروا انسكريبسيون تخيروا بروغرام, ديروا انسكريبسيون في اليونيفرسيتي, ديروها اون لين بيان سور. كي تروحوا ديروا لانسكريبسيون في اليونيفرسيتي تسناو فوالا تبعتوا لهم لي نوت تاعك. كل واحد شاك بروغرام واش حيدومونديو لكم, شاك يونيفرسيتي واش حتقول دونك شاك يونيفرسيتي واش حتقول لكم تبعتوا لها دونك فوالا. ومن بعد ابري سا هذا راني نهضر لكم في الكيبيك. ابري سا عندكم دوموند دو سي ا كيو سي سيرتيفيكات d'acceptation du Québec. زعما لو كيبيك اكسبتي اكسبت كتقراو عنده فوالا. ومن بعد يشد واحد ان موا دمي. المهم ومن بعد كي تجيبوا لو سي ا كيو تاعكم ديروا دوموند دو فيزا. كيما انا جي با يو بيزون دو سي ا كيو باسكو راني في لونتاريو دونك خاطي كاع. بعد درت دوموند دو فيزا. نكتبش عليكم واش انا درتو, جو سوي باسي بار اون اجونس باسكو باني جبل. انا فريمون كنت حابه نكسر راسي باسكو جار سيتي ترو دو ستريس, لي غارون, لي كونت بانكير فوالا. دونك انا جي بيرسون ايسي او كندا اي جي با دو غارون زعما هنايا في الكندا ولا. دونك لي غارون تاعي سيتي ما مير اي مون بير. دونك فوالا. بعد حيدومونديو لكم تحلوا ان كونت بانكير في الجزائر بالدينار et je vais demander comme les garants etc. mais قلت لكم انا هاد la procédure تاع le visa je suis passée par une agence. je voulais pas risquer d'avoir un refus ou la كشافه. le dossier تاع le visa كنت بعتو en février et جاوبوني en avril. donc le lendemain رحت درت la visite médicale. كانت لي هكا بزاف لي étudiants تما. بعد الحمد لله جوزت رمضان bien. j'ai vu mes amis. بعدا دونك كي جيت رحت لمونريال. من بعد رحت لو بيرو ديميغراسيون. دونك لو بيرو ديميغراسيون ما سقساوني والو, جا سقساوني قالوا لي سي كوا لو بروغرام. اي تي فريمون جونتي. قالت لي سي كوا البروغرام حديريه, واش حتقراي, شحال جبتي دراهم, اون اورو, اون دولار, اون دينار, وين حتكري لادريس تاعك, لو نيميرو تاعك, لادميسيون تاعك تاع l'université.
قالت لي واش حديري لهنا qu'est-ce que tu comptes faire ici هذا مكان qu'est-ce que tu comptes faire ici après voilà شافت l'adresse تاعي كتبتها لها l'adresse تاعي قالت لي est-ce que tu as des garants est-ce que tu as de la famille ici قلت لها non et puis voilà قالت لي super parfait قالت لي bon courage et bonne rentrée هذا مكان ومن بعد ملي هيك خديت لو تران دونك سيتي 1h30 تران دونك 1h30 حتى لاوتاوا ومن بعد خديت ان تاكسي حتى لابارتمون تاعي. Donc prochaine question, combien de temps pour avoir alors bon je vous conseille de faire la procédure un an à l'avance parce que انايا اوتاوا où ça m'a pris واحد donc بديت la procédure en octobre passé باش رجعوا لي انايا en avril وهدايا ما كاش دوموندي سي كو غير يحلوا لا بروسيدور تاع سيسيون دوتون تاع سبتمبر بداو لا بروسيدور ما تستناوش باسكو سورتو لو فيزا في مونريال ça prend beaucoup de temps ça peut prendre jusqu'à 6 mois انا عندي اون امي 6 شهور باش جاوبوها pour le visa donc ابداو le plus tôt possible. Tu viens d'où en Algérie? Donc je viens d'Alger. Qu'est-ce que tu as fait au Canada? Université, DEP ou DEC? Donc j'ai fait université. قداه لازم يكون عندك دراهم في الكونت باش ديري يقبلوا لك فيزا d'études. Alors شوفوا pour la question tout dépend de l'université اللي حديروا فيها parce que chaque université وكيفاش هما المهم لو كونت بانكير تاعكم لازم يكون فيه لا سوم اللي تخليكم زعما كي يشوفوا الكونت بانكير لازم يقولوا بلي هادي عندها دراهم اسي دارجون باش تقرا قيس لي 4 تاعها ديتود لهنا في الكندا تسمى ما حاجه تحرق دونك سي سا هذا هو لو بوت لو بروميير بوت تاعهم. Est-ce que vous allez commencer vos études sont-ils faciles ou difficiles? Facile non, c'est pas facile partout dans le monde mais voilà je dirais que حنايا في الجزائر موالفين بلا شارج موالفين بالقرايه موالفين شغل تجبد وبتجيب 10 11 12 12 موين سما موالفينها بلا شارج. هنايا تخدم تقرا هنا تقرا تجيب tout simplement. Alors, quelle est votre université? Université d'Ottawa. Ottawa, normalement, la langue officielle, c'est anglais. Est-ce que vous étudiez en anglais ou français? Alors, mon université est bilingue et du coup, en français et en anglais. Donc, j'ai choisi les cours en français et en anglais. Et oui, c'est possible de faire ça à l'université d'Ottawa. Parce que je voulais pas prendre tout en anglais, genre être à 100% en anglais la première année. Je voulais prendre des cours en français et en anglais. Pour être un peu dans les deux. Est-ce que ton bac était un bac algérien? Oui, mon bac était un bac algérien au Khalid Firan Marasim. Un lycée de filles. Ma bêche, il est à comment t'as fait pour choisir ton université? Alors, dès le début, je voulais partir sur le côté anglais, pas le côté français. Donc voilà. Est-ce que j'étais avec ta famille ou non? Alors oui, j'étais avec ma famille, donc mon père, ma mère et ma soeur. جاك اكتئاب كي رحتي كندا ولا لا؟ نكذب عليكم ما جاني ما والو شغل جيتي فريمون en train de réaliser mon rêve شغل مام الا حنقعد بوحدي فوالا. Can you tell us about University of Ottawa and وقتاش يبداو les inscriptions? Alors les inscriptions, alors l'université d'Ottawa c'est l'une des plus grandes universités au monde donc voilà et les inscriptions تاعها يبداو en octobre. Donc voilà. Et la SNTCF, si tu choisis le programme français, oui, la SNTCF. Et là, tu choisis le programme anglais, donc là, c'est le AEL, tu as un examen d'anglais. Bonjour Dalia, combien de temps a-t-il fallu pour apprendre à jouer du piano? Je joue du piano depuis que je suis toute petite. Donc après, après j'ai repris des cours et tout. Donc maintenant, la nécessaire est faite. Pourquoi tu as voulu faire info? Donc pourquoi j'ai voulu faire informatique? Parce que je voulais toujours faire un travail qui me permettait de... Donc Anna de base que tu as chirurgie dentaire, mais tout ce qui est médical, je ne peux pas au Canada parce que c'est réservé qu'aux Canadiens. Et donc après être dentiste ou la médecin ou la non, je voulais pas de ça. Anna, mon père est dentiste, c'est pour ça que je voulais faire dentiste. انا قلت je fais pas ça مانيش حابه نقعد في الجزائر من الاخر je veux faire un truc اللي نروح به لكندا. انا mon rêve c'était de partir au Canada de faire quelque chose نقدر نعيش bien نقدر نعيش bien et tout. Et Anna j'adorais tout ce qui était informatique, tout ce qui était hacking, tout ce qui était programmation et tout. C'est vrai que هنايا informatique c'est très dur هنايا les études. Donc Anna informatique je vais finir donc les cours تاعي commencent 8h du matin
نكمل كل يوم على 7 تاع الليل. Et chaque mercredi, je termine à 10h du soir. Donc, من 8 تاع الصباح حتى ل 10 تاع الليل. Non stop. Genre, عندي 3 heures de cours. ومن بعد زعما عندي نص ساعة ولا ساعة ساعة 1 heure de repos. ومن بعد 2 heures de cours. ولا من داك 3 heures de cours. ومن بعد 1 heure برك 1 heure ولا 2 heures هكا de repos. Et je reprends هكا. Donc, ça va être vraiment très dur. Comme les prix des universités. Et pour les prix des universités de Montréal, pour les étudiants Montréal, pour les étudiants étrangers, entre 24 000 et 30 000 dollars. On va dire qu'il y a une loi qui s'applique pour les universités au Québec, donc le côté français, Montréal, je suis d'accord. Donc tout l'autre saut, comme à partir de septembre 2023. Donc, les étudiants étrangers ou le trelso comme un étudiant québécois. Donc, tout le trelso au lieu de 26 000 dollars, tout le trelso 5 000 dollars. Balek moins, balek 6 000, 7 000 max. Flam. L'université d'Ottawa aussi, tout dépend. Genre, les prix sont entre 10 000 et 60 000 dollars. Donc, le cas en anglais, حتخلصوا واحد entre 30 000 et 60 000 دولار كنقراو en anglais. Et لو كنقراو en français حيتكون كم واحد entre 15 000 et 25 000 dollars هكاك. Tout dépend du programme, tout dépend du programme. Tout dépend du programme, de la langue يتخيروها, tout dépend du programme, voilà. Comme pour les loyers في Montréal, les loyers varient entre 500 dollars et 1000 dollars. Hna fi Ottawa, les loyers sont entre 1000 et 1500, 1600 dollars et 2000 dollars. Hna c'est vraiment le double. Mais voilà, تقدروا تكراو في Gatineau تقدروا تلقاو ثاني تاع 1000 دولار 1100 شو تلحقوش حتى 1600 1500 باسكو في اوتاوا تلحقوا 1500 1600 دولار فكي والو un appartement de rien du tout. Donc voilà, انا هاد l'appartement نخلصو 1600 دولار كي خديتو meublé plus genre tout inclus, donc électricité, donc هنايا l'eau est gratuite. Donc l'électricité, wifi, شنو تانيت كلش يعني كلش. donc طلع لي 1800 دولار عندي 200 دولار donc نخلص 1800 دولار par mois. Et je sais que c'est vraiment très cher, mais bon, un appartement تاعي راهو dans une nouvelle résidence, c'est un appartement luxueux. تقدر تلقاو beaucoup moins cher. انا كنت متزايد donc comment j'ai fait الاخر تاعي pour انا كيفاش درت باش نلقى الكرا تاعي. دونك كنت في الجزائر كنت نحوس هكا لي زابارتمون في الاخرين في ماركت بليس. كل ما نحوس يقولوا لي لازم لك ان غارون في الكندا، لازم لك هكا. انا جافي بيرسون دونك ما كانوش اكسبتيو لي. ومن بعد كنت نحوس في لي زابارتمون تاع اير بي ان بي. لقيت هذا بعد شغل انا عجبني بزاف. شغل لقيت هذا وكاع لي زابارتمون كانوا واحد لي بري شغل غير 1500 1600 1700 دولار. شغل العفايس كان شغل ماشي luxueux, c'est des trucs voilà. Après n'oubliez pas que un 1800 dollars c'est un F3, ou un grand salon ou comme je te vois la vidéo c'est un grand appartement. Donc voilà, elle est belle. Et بعدا هضرت مع la propriétaire قلت لها voilà et tout, est-ce que vous faites des contrats d'un an pour cet appartement? قالت لي oui. Après قلت لها voilà, je suis intéressée هكا. بعثت لي le lien بعثتني في un autre site carrément. بعثت لي un autre site carrément. demandت لي نبعث لها la demande d'admission تاعي تاع l'université. demandت لي نبعث لها le relevé bancaire باش تكون سور بلي حندير un bail d'un an ما حاش نخدعها. demandت لي d'inscrire un garant. donc انا درت mon père تانيت في le garant. بعد خلاص elle a accepté de faire le bail. Tout était en ligne. donc لحقت لهنا الحمد لله tout s'est très bien passé. donc voilà, هذه هي شويه mon histoire كيفاش حتى جيت. ندير encore une autre vidéo نزيد نفهمكم، نزيد ندير notre vidéo pour la procédure ou voilà. Donc merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. J'espère que عجبتكم. N'hésitez pas de me suivre aussi sur Instagram parce que تعرفوني encore mieux sur Instagram où je vais tout partager là-bas. Et donc voilà, rendez-vous à la prochaine vidéo et merci. Au revoir.